256 na SD card. So yung mismong unit, pa-double check ko lang sa inyo para may makita yung damage. 256 sir, 8K resolution, more or less 3 hours. Battery. Yung battery natin sir, pag tatanggalin, press nyo lang to. Kaangat yan sir. Pag umangat sir, pwede nyo tanggalin. Then yung SD card sir, nasa loob. Ito sir, bilog nito, ito yung shutter button nyo. So in case gusto nyo mag-start mag-record, ito sir, pipindutin nyo. Once na pinulas nyo naman ng picture, ayun na naman, magpipicture ulit siya. Then yung sa shooting mode niya sir, once na nakaselect tayo ng 360 dito, automatic to sir, lahat to 360. Then pag lumapat na sa mismong camera, twist nyo na lang siya. Sa pagtatanggal naman sir, ganun lang din. Sir dito, ganun lang din po siya, kabila. Ito sir yung, mas maliit lang siya compared dun sa standard na selfie stick, yung Insta. Yan. Yan ulit sir, pagtatanggalin, press nyo lang ito magkabila.